तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब हम करना तो जैसे हमारे पास वीडियो पहले की पड़ी भी थी एक दो, तो फिर हमने वो इसलिए नहीं की क्योंकि आपको बताया था कि टाइम थोड़ा कम था, क्योंकि दिवाली सीजन भी था और ऊपर से मेरा नेट भी खराब हो गया था। तो जिन्होंने ठीक करना था वो गए हुए थे। तो आज भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिवाली आज भी है, मेन आज के लिए ही बोली गई थी। बट आपको पीछे आवाज आएगी जो भी बम वगैरह की, आपको समझ आ ही जाएगी कि अभी भी दिवाली चल रही है मतलब। तो फिर हम तो अब वीडियो करने बैठे हैं और हमने सोचा कि हम आज कुरान पारा से ही स्टार्ट करें। भाई कुछ और वीडियो डालने से पहले पहले कुरान पारा ही करते हैं, फिर बाकी वीडियोस पे पहुंचेंगे, क्योंकि एक तो करे बहुत दिन हो गया था और जरूरी भी था, है ना। तो कहने का और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने मैंने पोस्ट डाली थी, तो मैं उस पर रिप्लाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने पोस्ट ये बताने के लिए करी थी कि भाई हम अपलोड करेंगे एक आधे दिन में, तो भाई इसलिए मेरा नेट भी खराब है। तो बाकी सबने दिवाली की जो शुभकामनाएं दी और विशेष दी हमें, वो बहुत अच्छा लगा। और बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसे परिवार का ऐसे हमने क्रिएट किया है, या हम परमात्मा ने हमसे करवाया है, जिसमें हम सब मिलजुल कर सिर्फ है। किसी को सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता कि हम किसी चीज के अंदर घुस गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट हम एक किसी के हैप्पीनेस की मतलब थोड़े से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि चलो उसको विश कर दिया, इसमें कोई पर्सनल घुसने वाली बात नहीं होती। जैसे कई लोग कहते हैं कि आप किसी को, इन पे भी वीडियोस हैं, मैंने शायद कुछ कुछ क्लिप देखे थे कि आप किसी नॉन मुस्लिम को उसके फेस्टिवल्स पर आप विशेष दे सकते हो नहीं दे सकते, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया उस पर अभी तक। हल्का फुल्का मैंने क्वेश्चंस में जैसे देखा था, क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका मन जो मन है वो आप मतलब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल कर जब दिन पर आप सारी चीजें समझ लेते हो, उसके बाद आप करते हो, वो वैसे समझ आ जाती है। बट काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब कोई और भी देखता है, कोई और भी देखेगा कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि एक ही तरीके से चला जा रहा है, वो ये देखेंगे कि किस तरीके से इनकी फैमिली क्रिएट हुई है, और वो एक दूसरे को विशेष भी कर रहे हैं। इवन जैसे मैंने तो दिवाली की अभी वैसे पोस्ट प्रॉपर नहीं डाली थी, बट फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेरे बहुत सारे भाइयों ने और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी विशेष करी। तो अच्छा लगता है देख के कि हम, आप मेंटली तौर पर जितना स्पिरिचुअली में जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, वो आपका पर्सनल है, कितनी ऊंचाई पर जा रहे हो। अंदर से जो हो रहा है, बाहर से आपने किसी को जरा सी विश कर दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जीवन में आने वाली चीज है। बट फिर भी और लोगों पर इसका इम्प्रेशन पड़ता है काफी अच्छा, कि एक तरह से ये भाई सबका कहते हैं ना सम्मान करते हुए चलते हैं, वो वाली बात आ जाती है, और उससे कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो कुरान पारा करने वाले हैं, और खास तौर पे मुझे तो प्राउड है इस चीज के ऊपर कि भाई जितने भी हमें देखने वाले, मैं कह रहा हूँ 99% बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स करते हैं, और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, और जो भी न्यू मेंबर्स भी जुड़ते हैं चाहे कोई भी हो, और हमारी भी, और हमारे जो भी हम डालते हैं पोस्ट या कुछ भी करते हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छा हमें एक तरह से वो देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो काफी अच्छा लगता है, और इसी चीज के लिए इंसान जी रहा है इंसानियत के तौर पर। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे? आपने हमें इतनी सारी विशेष दी, दिवाली की मुबारकें दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और होता कुछ भी नहीं है, आप कुछ कहना चाहोगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी विशेष के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी रिस्पेक्ट के लिए। तो तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता भाई। सोशली बस मैं ये कहता हूँ, इसलिए जब हम कमेंट्स वगैरह करते हैं तो कोई आए तो वो ये देख के चले कि ये तो वाकई मतलब एक दूसरे के साथ प्यार से, बेशक हाँ सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करो ना करो, एक जस्ट एक दूसरे के इमोशंस होते हैं, मेंटली इमोशंस का ध्यान रखा जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो काफी अच्छा लगता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुरान पारा को सुनते हैं, और देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, और क्या हमारी जिंदगी से रिलेट करता है ये चैप्टर। तो फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है?
یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم تو صاف حق پر ہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا؟ بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں
اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا. ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے. سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی. ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں. اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی. اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں. سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے. ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی. تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن ہے، کھلا بہکانے والا ہے. بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو. تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ اے موسیٰ اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے. اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں.
پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا ہو، امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو۔ سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید روشن ہو کر نکل آئے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی۔
क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं, एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिज्क हमारी तरफ से? लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी ऐश वाली जिंदगी में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हो। और ऐ लोगों, जो चीज तुमको दी गई है सो वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? भला जिस शख्स से हमने अच्छा वादा किया और वो उसे हासिल करने वाला है, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरामंद किया, फिर वो क़यामत के रोज उन लोगों में हो जो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था। तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह हमने इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर इनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ भी न पूछ सकेंगे। सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है। इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है, और इनके सीने जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे? तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा
کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور اے نبی، تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم
नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे क़यामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम मर्दों की तरफ माइल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो
اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ. مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے. تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ اس بات کو جانتے. یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. تو دوستو یہ تھی قرآن پارہ 20. مطلب اب ہر ویڈیو کے اندر جیسے ہم جو بھی قرآن پارہ کے سنتے ہیں، اس کے اندر بات تو پرماتما کے لیے ہی کہی جاتی ہے کہ بھئی پرماتما کے گنگان کی، پرماتما کیسے ہیں، پرماتما کس طریقے سے، مطلب جو سینوں کے، وہ بیچ میں لائن آئی تھی کہ بھئی تمہارے سینوں کے اندر جو بات ہے اور تم منہ سے کچھ اور دکھاتے ہو بول کے، کیا اس بات کو پرماتما نہیں جانتا؟ اس کو بھی جانتا ہے. تو پرماتما کی کوالٹیز اور پرماتما کیا کیا کر سکتا ہے، پرماتما نے کیا 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 ہے. پرماتما نے پہلے بھی دنیا بنائی ہے اور اس کے بعد بھی بنائی ہے، بہت بار بنائی ہے. ہر قوم کے اندر وہ بھیجے ہیں، اور ہر قوم جتنے بھی لوگ آتے ہیں سمے سمے پر پرماتما اپنے پیغمبر بھیجتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں جیسے آلموسٹ بولا گیا. تو اب جیسے لوگ جو کئی بار کہتے ہیں نا کہ بھئی جنرلی کہ بھئی ہمیں فیوچر کے بارے میں پتا ہے، یا اس کے بارے میں پتا ہے، یا کیا چیز کب ہونے والی ہے. تو بیچ میں یہ بھی آیا تھا نا، اللہ کے سوا غیب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. باقی پرماتما غیب وہ چیز ہوتی ہے، غائب جو ہم سے چھپی ہوئی چیز ہے، راز ہے، جس میں ہمیں نہیں پتا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، یا پاسٹ میں جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اس کی جانکاری صرف بھگوان کو ہی اور کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو لوگ دعوے کرتے ہیں اس طریقے کے، وہ لوگ پھر جھوٹے ہوتے ہیں. اس لیول کی بات کری گئی ہے. اب جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ سور پھونکا جائے گا جب اینڈ آف دا ڈے ججمنٹ ڈے آئے گا نا، تب ایک طرح کا سور پھونکا جائے گا. سب کو پتا چل جائے گا کہ ججمنٹ ڈے آ گیا، اور اس وقت کے بارے میں مطلب وہ سن کے دھرتی اور جہاں پر بھی رہنے والے سارے کے سارے ہل جائیں گے. تو آگے آئی موسیٰ کی قوم، پروفٹ موسیٰ ہوا ہے. پروفٹ موسیٰ کی قوم کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ہی ہے، لیکن آج ہم نے ایک تھوڑا سا نیا اس میں تھوڑے سے ایک لائن کا اور تھوڑا دھیان سے سنا ہے کہ جب انہوں نے ان کی ماں کی طرف وہی بھیجی تھی کہ انہیں آپ مطلب اس طریقے سے ان کی کیئر کرو، اور اگر تمہارے من میں ڈر آتا ہے نا، جب تمہیں یہ پتا لگے گا کہ کچھ ایسا غلط ہونے والا ہے میرے بچے کے ساتھ، تو تم اسے دریا میں بہا دینا. تو وہ دریا سے بہہ کر ہی وہ فرعون کی وہاں پر پہنچے تھے. فرعون مطلب ایجپٹ کی جو راجا ہوتے ہیں ان کو فرعون کہا جاتا تھا، وہاں پر پہنچے تھے وہ دریا سے. پھر فرعون کی جو وائف تھی ان کو بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں سے اٹھایا تھا، جیسے ملا تھا تو پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا. تو ایسے ایسے آگے کا قصہ ہے. ٹھیک ہے. ماں کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا. ہاں، کہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کو پتھر سے جلوا دیا گیا. ہاں تو وہی بات ہے نا. تو وہی پھر اس کے بعد پرماتما یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیک کام کرنے والا ہوتا ہے نا، جو ویکتی مطلب جس کے مینٹلی تھاٹس بڑے پیور ہوتے ہیں، تو ان کو میں علم اپنی طرف سے اور بھی دیتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں، مطلب اس کے اندر اور بڑھوتری کر دیتا ہوں اس کے گیان میں، نالج میں، جو اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے سنا بھی ہوا ہے، ہم شروع سے سنتے ہیں کہ پرماتما ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف تمہارا دھیان رہے گا نا، میں تمہارا دھیان اسی طرف سیٹ کر دوں گا. سنتے ہیں ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا. اور بیسیکلی تمہارے تھاٹس جو پروسیس ہے نا، اگر تمہارے جس طرح میں اسی طرف ہی بڑھاؤں گا. تم غلط کاموں کی طرف تو غلط کاموں کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے، زیادہ کی طرف تو اچھے کی طرف ہو تو اچھے کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے. تو اس طریقے کی بات تھی. اور آگے وہ جو موسیٰ جی نے مکہ مار تھا اور وہ قتل والی بات آئی تھی، تو ان کے ساتھ ایک ایسا قصہ ہوا تھا، پروفٹ نہیں تھے جب ان کو پرماتما نہیں ملے تھے، 2 بندوں کی نا لڑائی ہو رہی تھی. تو جیسے یہ بچانے کے لیے گئے ہوں گے، کچھ کیا ہوگا تھوڑا سا، تو انہوں نے نا ایک کو مکہ مار دیا اور بندہ مر گیا.
तो इन्होंने परमात्मा से माफी मांगी थी और परमात्मा ने माफ भी कर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जिस तरीके तूने मेरे को माफ किया ना, अब इन फ्यूचर में ऐसे कोई काम नहीं करूंगा और तेरे बंदों के साथ मतलब अच्छा था वो सलूक करूंगा, ये करूंगा। और जब उनको ये मिलने वाली थी, ये लाइन भी मैंने पहली बार सुनी है कि दरख्त से आवाज आई थी जब वो जा रहे थे, कि उन्होंने कहा था मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। पेड़ से आवाज आई थी कि मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने। तो वो डर गए थे थोड़ा सा, हो नहीं जाता, भागने की कोशिश करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बीच में लिखी हुई है कि जो उन लोगों के बारे में जो परमात्मा को नाम परमात्मा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी अपनी मतलब परमात्मिक स्पिरिचुअलिटी को, तो जो बेहुदा बात ना तो भाई सुन लेते हैं, सुन मतलब उनके सामने आती है तो उससे मुंह फेर लेते हैं, है ना। और भाई और उन लोगों को कहते हैं उनसे जो बेहुदा बात करने वाले होते हैं, भी तुम्हें तुम्हारे माल तुम्हारे एक्शंस तुम्हें तुम्हारे साथ और हमारे एक्शंस हमारे साथ। भाई तू अगर सुन सकता है तो सुन, मैं नहीं सुन सकता क्योंकि मैं परमात्मिक लेवल का बंदा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर अपने ऊपर सोचने की बात है। आगे लाइन भी आई थी कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम भाई कहने से भी हम ईमान ले आए हैं, क्या परमात्मा नहीं जानता कि ईमान ले आए कि नहीं ले आए। तुम्हारे के सारे जो वो कहते हैं ना तुम्हें अजमाया जाएगा। और कोई ये बंदा कहता है कि परमात्मा में तेरे पे ईमान ले आओ, मैं रिस्पेक्ट, मैं ये मानता हूँ कि तू एक है सब कुछ है, और जो ला चुके हैं ये बात उनके लिए भी वैलिड है। परमात्मा तुम्हारी अजमाइश करता है, बट इस अजमाइश में हम लोगों की औकात नहीं होती कि हम दूसरों को जज करें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी तुम कितनी प्योरिटी पे हो, नहीं हो। तो ये सब परमात्मा करने वाला है। हमें अपने ऊपर, उन्होंने कहा था ना कि अपने लिए हर कोई मेहनत करता है तो उसी का फल भी उसे मिलता है। तो ये सब हम अपने लिए करने वाले हैं, तो हमें अपनी पगड़ी संभालनी चाहिए, अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं दूसरों को जज करने के लिए बैठ जाते हैं। हम जज तो नहीं है। मूसा जी के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने दूसरी बार जब वो गए थे उन्होंने जज कर लिया था, जब भी उसको मार दिया मुक्का और मर गए थे, तब परमात्मा ने उन्होंने माफी मांगी थी कि अगर दो बंदों की बात भी होगी ना, मैं अपनी तरफ से जज नहीं कर लूंगा, क्या नहीं, मैं दोनों के वो सुनूंगा। भाई इसकी क्या पर्सपेक्टिव है, उसको क्या बोलना कुछ बोलना। आपको पता लग गया मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम किसी को जज करते हैं और किसी को ये बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये चीज तो परमात्मा भी देख रहा है, मतलब उसने ही हमें बनाया है, तो ये चीज तो वो भी चेंज कर सकता है, पर वो ये चीज नहीं चेंज करेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद मैच्योर हों और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें, खुद एक्शंस करें। हाँ। अगर ये बात सही भी है, परमात्मा हमारे बीच में इसलिए इन्वॉल्व नहीं करता क्योंकि वो टेस्ट है, लाइफ एक टेस्ट है। हाँ। अगर वो परमात्मा हमारे एक्शंस में रोक लेगा तो फिर अच्छे में भी रोक सकता है वो। अगर मैं रोटी खा रहा हूँ, परमात्मा मेरा हाथ पकड़ के रोटी, तेरे को कोई रोटी ना खाने दे, तो कहेगी नहीं भी मेरा हक है मेरे एक्शंस पे। इसी तरीके से इसी हाथ में अगर चाकू भी तो किसी को मारे, परमात्मा क्यों पकड़ेगा? एक्शंस तो दे रहे ही हैं, तो परमात्मा बीच में बोलता नहीं। और दूसरी बात है जैसे कि उन्होंने बताया कि जो पर्सन गलत काम करता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है, और जो पर्सन गलत काम करता है वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने गलत काम किया। सबसे पहली चीज उसको परमात्मा का डर होता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और दूसरी चीज बाकी आसपास के लोग भी सोचेंगे कि इसने क्या काम किया क्या नहीं। तो वो तो उसको अंदर से पता होता है कि ये काम बहुत गलत है, बट फिर भी वो अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करता है। सबको ही नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई होता है भाई अपने अपने अंदर जो हमारे है ना, कि हमें गिल्ट फील होता है, किसी को ही होता है गिल्ट फील, सबको ही नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जो हमारी आत्मा होती है ना, उसको अंदर से बहुत ज्यादा डीप लेवल पे कहीं ना कहीं पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है, कभी ना कभी उसने अपनी लाइफ में ये चीज सोची होगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर ये करने से पहले भी उसने सोचा होगा कि नहीं मुझे उसको माफ कर देना चाहिए था, पर वो ये काम अपने डिजायर्स के लिए करता है। देखा, ये अच्छी बात बोली। बाकी इंसान को डीप लेवल पे पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हम अपने आप को रोकते नहीं है, हम अपने आप को कई बार अगर हमें उसमें खुशी मिल रही है या हम एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हैं तो हम वो काम, लालच उसकी वासना उसको वो काम करने पे मजबूर करती है, जबकि उसको पता होता है कि ये करना गलत है, बट स्टिल वो इतना ऑब्सेस्ड होता है अपनी वासनाओं से कि वो जाने अनजाने वो कर ही देता है। बहुत अच्छी है। तो आगे काफी अच्छी बात थी, जैसे कारून जी का किस्सा है, वो मूसा जी की कौम में कारून हुए होंगे, कारून नाम के हुए होंगे, तो वो काफी रहे होंगे, पर्सनैलिटी रहे होंगे। तो लोगों ने भी एक टाइम के लिए परमात्मा को कहा था कि इसकी तरह हमें भी दे। तो जो नॉलेज वाले, जिनको नॉलेज होती है ना ये परमात्मा लेवल पे कि ये जो हमें जो दिखने वाली सोशल जिंदगी है ना, आर्टिफिशियल जिंदगी, ये तो खत्म होने वाली है, तो टेस्ट के लिए मिली है। जैसे कि हम एक
प्ले करते हैं कोई, तो वहां पर चीजें सजाई जाती हैं, सब कुछ किया जाता है हमें वो करने के लिए। इसका मतलब या मेला लगाया जाता है, वो मेला हमारे लिए मतलब सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए होता है कि हमें घूम के आ जाना है वापिस, हम वहीं पर बस जाएंगे ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज के लिए वो जो जो परमात्मा के लेवल पर जानते हो तो उन्हें पता होता है कि भाई हमने यहाँ पे 2 मिनट के लिए चक्कर काटने आए हुए हैं, ये हमारा जस्ट एक एंजॉयमेंट के लिए है, वापिस जाना है हमने, हमारी मंजिल कुछ हो रहा है। तो लाइफ भी ऐसे ही है, लाइफ भी ऐसे ही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग तो मूर्ख हो भाई जो इस तरीके की चीजें सोच रहे हो। तो कारून हम एक पपेट की तरह, और परमात्मा ने हमें यूं करके ऐसे पकड़ रखा है, बट डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं हाँ, कि हम किस साइड जाएंगे, और परमात्मा कभी भी हमें फोर्स नहीं करते हाँ, कि तुम इस साइड जाओ, क्योंकि उन्हें पता है इसका इसका फल इसको आगे मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, सही बात है। और सिर्फ और जैसे कारून जी का किस्सा हम करेंगे, कारून कौन थे उनकी लाइफ के ऊपर भी शायद होगा। तो आगे परमात्मा ये भी कहते हैं कि हाँ, जो मुझसे मिलने की उम्मीद करता है ना, जिसके मन में होता है कि एट लास्ट वो मुझसे मिलना ही चाहता है, तो उसको मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं जरूर उसको उसका वो दूंगा, उसके अमाल का जो कहते हैं ना वो भी दूंगा। और उसके जो अमाल भी करते हैं, जो जो अमल करते हैं, जो एक्शन मतलब अच्छे करते हैं, मिलना तो तो एंड में सबको जाके है ही उनसे, हाँ, बट हम उनके किस रूप से मिलेंगे, मतलब उनके गुस्से वाले रूप से या शांत रूप से, वो हमारे कामों के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल बेस्ट है। वो हम डिसाइड करेंगे। वाह। तो ये वही बात है, और जो अमल करते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाह दूर कर देते हैं। जैसे हमने सुना हुआ है कि परमात्मा, हमने भगवत गीता में भी सुना था ना कि वो अर्जुन को ये कहते हैं कि तू भाई अपना सारा कुछ मेरे को अर्पण कर दे, मतलब मीन्स समर्पित हो जा, सरेंडर कर दे, और मैं तेरे सारे के सारे जितने भी पिछले गुनाह है ना सब माफ कर दूंगा, तू एटलीस्ट समर्पण तो कर। तो ये उसके ऊपर है। तो आगे नूह जी का किस्सा, प्रोफेट नूह का, प्रोफेट लूत का किस्सा, ये प्रोफेट हुआ बहुत सारे। तो नूह का किस्सा हुआ है, तूने शिप वाला किस्सा सुना होगा हिंदुइज्म के अंदर, कि एक बड़ी सी किश्ती बना ली थी, और उसके अंदर मछली वाला किस्सा सुना होगा, भगवान विष्णु जो कहते हैं मछली का रूप लेकर आए थे, मत्स्य अवतार वाला। रूप तो सुना है, पर स्टोरी नहीं पता। तो ये सब में ही है ये, अगर तो इस्लाम में जाएगी वहां पर भी नूह, प्रोफेट नूह के नाम से है, और अगर तू उनमें जाएगी तो प्रोफेट नोहा, नो नो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, नोआ नोआ, तो उनके ऊपर भी है। तो आगे लूत की कौम हुई है जिसके अंदर सबसे पहले कहते हैं जो जिस तरीके का कल्चर ये चला था ना, जैसे गे वगैरह लोग होते हैं, तो प्रोफेट लूत आज से 4,000 से पहले उस टाइम से चला था ये सब कुछ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो वो बात बता रहे हैं। तो इस तरह के लोग तब से चले थे। और प्रॉफिट शोएब हुआ जिनके लिए वीडियो मेरे पास आ चुकी है, और वो हम करेंगे। तो आपने सब कुछ सुना, और बाकी तो मैं ये कहूंगा कि परमात्मा से रिलेटेड परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया। परमात्मा यही कहता है कि जो फसलें हैं, बारिश है, ये सब किसने करी है। तो पूछ के देख, कोई अगर बोलने वाला है कि उसने करी है, तो तब मेरे को बताओ कि मेरे अलावा कोई कहने वाला कि मेरे अलावा किसी इंसान ने बनाई, किसने बनाई है। तो तुम ये चीज मुझे पूछ के तो बताओ किसी से, तो ये जवाब मांगो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि परमात्मा से रिलेटेड आपने सुना सब कुछ? जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आ गया था कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे चलती है, ये सब नदियां, नाले, पेड़, पहाड़, जिंदगियां, वनस्पति, इतने जानवर, मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, जो हमारी समझ से भी परे होंगी, कभी देखी ना बाली ये दुनिया। मतलब कि परमात्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा तो ये दुनिया कोई चला नहीं रहा है, और कोई कह भी नहीं सकता है कि ये दुनिया का एक हल्का सा हिस्सा भी कि ये मैं चला रहा हूँ। तो उस परमात्मा को तो बार बार नमस्कार और उसका नाम सिमरन ही बनता है। और आगे जैसे वीडियो में वही हमने ये पहले भी सुना था कि मूसा की मुश्किलें उनकी लाइफ में किस तरह से आई थी, जन्म होते ही किस तरह से उनको धीरे धीरे वो आगे उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली, लेकिन वही जो रब के बंदे हैं तो रब उनको एक हौसला देता है। जैसे उनकी माँ को भी भेजी गई थी कि तुम परेशान मत होना, तुम अपना हिम्मत रखना कि आगे तुम्हें अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, पालना है, सब कुछ करना है। तो बीच में और 2-4 लाइनें आई थी कि जैसे परमात्मा कहता है कि मैं फसाद करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये तो जाहिर सी बात है, फसाद करना कितनी गलत चीजें हैं अपने आप में हम देखते ही हैं। तो इन चीजों से जितना बचा जाए, तो ये कुरान पारा हमें समझने का फायदा या पढ़ने का फायदा तभी है कि जब हम इन चीजों का अमल करें, और ये नहीं कि सिर्फ हम कहने से ईमान ले आए
और मन में हमारी वही गैरत चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो कह देने से तो ईमान लेने का कोई फायदा नहीं है। मन से जो कुरान में लिखा है, जो कहा गया, जो हम सुनते हैं, हमें उन बातों का अमल करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने सुना परमात्मिक लेवल पर एक थॉट जो आपके माइंड में सुनने पर आता है कि परमात्मा से रिलेटेड ये सवाल तो हम बार बार पूछते भी हैं और बार बार सुनने पर हमारे नए विचार है, हमारा मन है, मन को एक तरह से समुंदर की तरह कहा गया कि समुंदर की जितनी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकती। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्रेसिडेंट ले लो, वो कहता नहीं है कि इस कंट्री को मैं चला रहा हूँ, या कोई भी पर्सन ले लो, बट एक्चुअली में वो नहीं चला रहा है, ये सब परमात्मा ही चला रहा है। एक्चुअली परमात्मा की एक कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि उन्हें सरेंडर कर दो, एक्चुअल में ये सब कुछ वही चला रहा है और हमने ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ, लेकिन हमारे माइंड ने सरेंडर नहीं किया। हमारा माइंड तो यही सोचता ना, ये सब कुछ हम कर रहे हैं और हमें ये भी करना है, वो भी करना है। एक्चुअली बात नहीं, सही बात है। बेसिक देखा जाए तो हम सरेंडर हैं, सही बात है। और वही बात है, मन हमारा वही बात है, एक जादू वाला खेल है ना, हमारी आंखों के आगे पर्दा है। वैसे तो हम प्योर, जैसे कि मछली है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कह रही है वो है तो एक्चुअली जल में ही, वो है पानी में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो पानी में है। इसी तरीके से हम लोग ये सब हमारा दिमाग इसीलिए बोलता है कि भाई ये सब हम चला रहे, क्योंकि फैसले लेने वाले जो एक ग्राउंड लेवल पे है वो हम है। हमारी जिंदगी इसलिए एक तरीके से चल पा रही है या वो करे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो फैसले हम ले रहे हैं वो सही गलत को देखिए अभी हम अपना दिमाग यूज करके कर रहे हैं, और वो परमात्मा ने हमें इजाजत भी दी हुई है क्योंकि हमें दिमाग दिया है, तो वो हम सोचेंगे भी कि इस सिचुएशन में हमें क्या फैसला लेना है। तो हमें ये पूरी की तरह भ्रम हो जाता है पूरी तरह कि भाई सारा सब कुछ करने वाले हम हैं, लेकिन एक्चुअल में जब टॉप लेवल पे देखा जाए तो वो सिचुएशंस क्रिएट करने वाला भी ऊपर वाला है। कई बार हम सही स्थिति में भी गलत फैसले ले लेते हैं और गलत स्थिति में भी सही फैसले ले लेते हैं, वो सब करने वाला भी परमात्मा ही होता है। टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट होता है बिल्कुल। अब जैसे प्रसाद वाली लाइन हमारी क्यूब में वो बनती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें चुपचाप एक डोना पकड़ा दिया जाता है ना। अगर ओपन छोड़ दो कि ले लो, तो हम कितने पागलों की तरह खुद सारे उठा लेंगे। गलत है, वो लालच होता है। तो ये एक तरह से मतलब हमारे एक्शंस के लिए भी होता है कि भाई हम इस तरह की हरकतें करते हैं। इंसान सोशली लेवल पर ये चीजें करता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम किसी सिचुएशन में हमें लगता है कि नहीं ये गलत फैसला हमने ले लिया, लेकिन वो ऐसी जगह पर वो रास्ता चलते चलते आगे जाकर खुलता है कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये चीज हमने काफी अपनी लाइफ में महसूस किया और सबने ही महसूस की होगी। तो ये भी उस समय हम परमात्मा को कोस रहे होते हैं कि तुमने हमारे साथ गलत किया, तुमने हमें रोका क्यों नहीं, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो हमें ये सब करने ही क्यों दिया। ये सब पर जब आगे जाकर हमारा कोई सही जगह पर रास्ता खुलता है तो हम ये सोचते कि शायद हमने खामखा ही परमात्मा से गुस्सा किया, लड़ाई करी, कि क्योंकि आज जब हमें अपना फायदा नजर आ रहा, इसमें हमारा स्वार्थ भी है और एक प्रेम भी है और एक विश्वास भी है। विश्वास इस चीज में कि हमें परमात्मा पे पूरा इस तरीके का विश्वास है कि वो शायद हमें कभी गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएगा, लेकिन जब हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, हमें कोई दुख मिल जाता है, तो वहां हमारा स्वार्थ भी होता है कि जब हमें सुख देने वाला वो है, दुख देने वाला भी वो है, तो फिर हम गुस्सा किस बात का कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी अच्छी बात कह दी परमात्मा से रिलेटेड, लेकिन ये तो हम चल बेसिक बात करें और हमारे थॉट ऐसे हैं कि हम ये समझते हैं कि परमात्मा एक ऐसी सत्ता है, परमात्मा एक इकलौता परमात्मा अपने आप में है। बट ये कभी किसी ने सोचा है? एक आम लोग ये तो नहीं सोच पाते ना कि परमात्मा है क्या, परमात्मा एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो यही नहीं सोच पाते। तो इस तरह की बातों को वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो वो तो ब्लेम करें, जब ब्लेम करने का टाइम होता है तो वो तब कर देते हैं कि तू कोई तो है जो कर रहा है। हाँ, प्रसाद वाली बात से मेरे माइंड में एक थॉट आया कि जैसे ये प्रसाद हम लेते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं पे भी, तो ये तो हमारा भ्रम है। हम अपनी रियलिटी लाइफ में आए तो हमारे सामने कितना प्रसाद पड़ा है, यानी कि हमारे सामने मतलब हमारे आसपास परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा है। और मतलब हमारा माइंड भी कई बार सोचता होगा कि तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन तब भी हम इतने बड़े प्रसाद के पास नहीं जाते और हम गलत काम ही करते रहते हैं। समझी थॉट क्या कहना चाह रही है? समझी ये कहना चाह रही है कि भाई जिस तरीके से भाई परमात्मिक लेवल पर जो दिखने वाली सारी चीजें है ना, परमात्मा मतलब हर चीज को जानने वाला है, देखने वाला है, समझने वाला है। ये कह रही है कि हम
उसकी तरफ वो एग्जिस्ट उसको ना समझते हुए ना, हम अपने जो हमारी वासना है, हमारे अंदर जो चीजें होती है, हम उसको तो पूरा करते हैं, छुप छुपीते हम सोचते हैं कि, बट एक्चुअली वो हमारे साथ ही हमें देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, हमारे दिल की जान है। इट्स बात वही है। लाइक 56 भोग हमारे सामने पड़े हैं, लेकिन हमें खानी घास गया है। समझ रही है? तो मतलब कहने का है कि अट्रैक्शन के लिए परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, जो हमारे मन की तृप्ति के लिए बेस्ट है, बट फिर भी हम उन चीजों पर जाकर पैर रख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मच्छर होता है, उसके सामने मिठाई भी होती है, फिर भी वो गोबर के ऊपर जाके बैठ जाता है। इंसान भी ऐसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें मतलब प्रसाद तक यानी कि अच्छे कामों तक चलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट जो हमारे डिजायर हैं, जो गलत काम है, वो हमारे बिल्कुल पास ही है, इसलिए हम इजी रास्ता चूज करते हैं। और बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो प्रसाद को यानी कि हार्ड वर्क को चूज करते हैं और उस तक पहुंचते भी हैं। बहुत अच्छी बात। और ऐसा ही इसके अंदर आता भी रहता है कि मेरे को समझने वाले जो मोमिन इनको क्या जाता है, जो परमात्मा में मान लाने वाले होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एंड ऑफ द डे, जजमेंट डे तक भी मेरे सामने होंगे, और वैसे भी रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने सुनी, कन्वर्सेशन भी सुनी, सब कुछ सुना, परमात्मा के लेवल पर आपके क्या थॉट हैं? परमात्मा के लेवल पर यही थॉट है कि परमात्मा तो हमें कंट्रोल करते ही हैं, बाकी हम कभी कभी भटक जाते हैं क्योंकि मन भटकता बहुत है। बाकी हम अगर चलते जाएंगे शायद हम कभी भी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हम इसी एक्सपीरियंस को लेके आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा अच्छे भी सोचेंगे, अच्छे रास्ते पे जाना स्टार्ट कर देंगे, तो परमात्मा ने तो हमारा साथ छोड़ना ही नहीं है, चाहे हम कैसे भी रास्ते पे जाएं, अच्छे या बुरे। उन्होंने बाकी हमारा मन है, हमें अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है, वो आगे चलते जाएंगे, एक्सपीरियंस देते जाएंगे तो सीख भी जाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे थॉट्स, और मतलब थॉट्स तो यही है कि इस कन्वर्सेशन, परमात्मा जिसकी कोई सीमा नहीं है इसके ब्रह्मांड की, और हम तो कण भी नहीं है, तो हम इसके ऊपर अगर बात करने लगेंगे तो ये तो उम्र तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम इस बात को यहीं पर अब खत्म करते हैं, जितना हम अपने आप से समझ सकते थे, ज्यादा ना वो करते हुए, तो हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा आज की वीडियो से, और आप लोगों के मन में क्या थॉट्स है, और जो कन्वर्सेशन हमने करी उसके अंदर आपको क्या लगा, और उसके अंदर क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, जो हमारे प्रोसेस है वो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अभी के लिए इतना काफी है। और हरमन पहली बार कुरान पारा में बैठी है, उसके बाद भी इसने, वो भी हाफ वीडियो में ये आई है, अभी हम बना रहे थे, इसने थोड़ी देर बाद आना था, उसके बाद भी इसने इतना गहराई में चीज को समझा है, अपने विचार रखे हैं, तो सच में बहुत अच्छा है। हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कि हम बच्चा समझते हैं, मैं हमेशा ये सब, और ये बात बड़ी अच्छी है कि हम ऐसे ही देख के किसी को जज ना कर लें, क्योंकि मैं जब पैदा हुई है तब से हम इसको देख रहे हैं, तो हमें पता था, हम सोच रहे बच्चा ही है, अभी बच्चा ही है, बट हर किसी से कभी बात करके देखनी चाहिए, क्या पता कोई मन में कैसे विचार लेके। हम दूर दूर से सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ही होगा, या हमारे बारे में भी कोई सोच सकता है, बट हमारे से स्पिरिचुअलिटी बेसिस पर या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कोई क्या अनुभव लेके बैठा है, कोई आपको क्या दे सकता है, क्या पता कौन निकल रहा है। तो हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिएगा और करते रहिए, हम भी करने की पूरी दिमाग में कोशिश करेंगे, हम करें, चूक हो जाती है फिर भी, लेकिन फिर भी उतनी ना हो कि जितनी सहने से भी बाहर हो जाए जहाँ किसी व्यक्ति के। तो फिर अभी के लिए इतना काफी है, और अब मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। बाय।